हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा अमरीन ज़फ़र और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल हील योरसेल्फ 369। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, पॉजिटिव हैं और पुरअज़म हैं। आज मैं अपने इस चैनल हील योरसेल्फ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, फिर हम चलेंगे फ़ौरन ही अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ टू डील विद मेंटल ट्रॉमा, या फिर मेंटल ट्रॉमा से किस तरह से डील किया जाए, उसे किस तरह से नबरदाज़मा हुआ जाए और इसका हल क्या है, उससे किस तरह बाहर आ सकते हैं आप। हील योरसेल्फ दरअसल मैंने इसलिए शुरू किया है कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में भी और दूसरों की लाइफ में भी बहुत से ऐसे हालात ऑब्ज़र्व किए हैं, ऐसी जद्दोजहद और स्ट्रगल्स देखी हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, मगर इंसान एक कश्मकश में मुब्तला होता है, परेशानियों में घिरा होता है, मगर ज़बान से नहीं कहता। कुछ लोगों के खुद साख्ता भी होते हैं, मगर बहुत से ऐसे भी हैं जिनका बिल्कुल जेन्युइन मसला होता है। ऐसे ही ज़हनी और दिली मसाइल के हल को मैं अपने इस चैनल पे डिस्कस करने का इरादा रखती हूँ। ये क्यों होते हैं, वो कौन से अनासिर हैं, उनको डील कैसे करें, उनका हल क्या है, और इसके अलावा हम न्यूमरोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे, टेलीपैथी के हवाले से भी बात होगी और उसकी तफसील इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगी। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल ट्रॉमा पे। ये है क्या और कैसे पता चलेगा कि आप या कोई और मेंटली ट्रॉमेटिक है, वो कौन सी अलामात हैं और उन्हें डील कैसे करें। वैसे मेरे इस चैनल पे ना आपको वो बात भी सुनने को मिलेगी जो आपके दिल में है, शायद कुछ सवालात जो आपको परेशान करते हैं उनके जवाबात भी मिल जाएं। इसीलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले, आपको आपके सवालात के जवाबात मिल जाएं, तो वीडियो को लाइक भी कर दें और जल्दी से शेयर भी कर दें ताकि औरों का भी फ़ायदा हो और उन्हें भी आपके तवज्जुह से हील होने का मौका मिले। ट्रॉमा बेसिकली एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी किस्म के नापसंदीदा वाक़े या एक्सीडेंट का। आप शॉक की कैफियत में होते हैं, मसलन किसी की नौकरी चली गई, किसी का कोई प्यारा उनसे जुदा हो गया, किसी को कारोबार में नुकसान हुआ, कोई ज़लज़ला या सैलाब आ गया जैसे कुदरती आफात वगैरह, कहीं एडमिशन नहीं हो पाया किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, और ऐसी कई एक बातें जो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, मगर हो जाती हैं और हम हेल्पलेस फील करते हैं। मगर ज़िंदगी का हिस्सा हैं ये बातें। खुशी और कामयाबी में कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे खुश होना है, ये तो सभी जानते हैं, मगर फेलियर को कैसे डील करें, जब ये नहीं समझ आता तो हम ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं और फिर इसका रिएक्शन आना शुरू होता है, जिसे PTSD भी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं। ये तो कॉमन है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उस वाक़े के फ्लैशबैक्स आपको दिखाई देते हैं, आप ना चाहते हुए भी उस इवेंट को बार बार जी रहे होते हैं और उतना ही दर्द महसूस कर रहे होते हैं जैसे उस वाक़े के वक्त महसूस हुआ था। ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं आपको क्विकली बता दूं, जैसे कि आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते काम पे। ये तो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से भी परेशानी में मुब्तला होंगे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। वो अपने आप को कसूरवार, गुनाहगार समझते हैं, शर्मिंदगी की कैफियत में रहते हैं, लोगों से, अपनी फैमिली से, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स से डिस्कनेक्ट फील करते हैं वो। और उनके फ़िज़िकल सिम्टम्स में भी, जैसे आपको नींद की कमी के शिकार हो जाते हैं, आप थकन का शिकार रहते हैं, आपकी हार्ट बीट जो है आपको तेज़ रहती है, आपके सर में, आपके शोल्डर में पेन फील होता है, आपको असाबी तनाव महसूस होता है, मसल्स टेंशन जिसे कहते हैं। तो ये क्विकली ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि आजकल जिस तरह की कैफियत है उसमें तो सैडली ये कहना चाहिए कि अक्सर ही लोग इस चीज़ का शिकार रहते हैं। इनमें से कुछ एक बातें तो हैं जो कि हर कोई इन चीज़ों से डील कर रहा होता है, लेकिन अब इन चीज़ों का हल क्या है। अब होने वाली बात तो हो गई ना, अब क्या करें, बैठ के रोएं या मुंह लपेटे पड़े रहें।
میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے بات نہیں کرنی، میں نے کہیں نہیں جانا، کسی سے نہیں ملنا، کیا اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اگر ہو جاتا ہے تو ضرور کریں، اور اگر نہیں تو پھر سن لیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ بھائی کیس چاہے کوئی بھی ہو، آپ کو سب سے پہلے یہی مشورہ ملے گا کہ ایکسرسائز کریں، 10 منٹ ہی صحیح مگر اپنے ہاتھوں پیروں کو موومنٹ دیں، بھلے ہی دل چاہے یا نہ چاہے۔ آپ کے اداس رہنے سے آپ کی فیملی پریشان ہوتی ہے، باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے میں اور آپ رہیں یا نہ رہیں، یہ دنیا ایسی ہی چلتی رہے گی۔ تو آپ اس طرح کبھی اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے۔ موومنٹ یا ایکسرسائز سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے آپ کا نروس سسٹم بہتر کام کرتا ہے اور آپ کی ٹراما کی کیفیت میں کمی آتی ہے۔ جب کوئی واقعہ تازہ رونما ہوتا ہے اس وقت واقعی کسی سے ملنے کا جی نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں، مگر ایکسرسائز کرنا اور اللہ سے بات کرنا بالکل مت چھوڑیں۔ اللہ آپ سے اس وقت تک مایوس نہیں ہوتا جب تک کہ آپ خود اپنے آپ سے مایوس نہیں ہو جاتے، یہ یاد رکھیں۔ لوگوں کی انویٹیشن قبول کریں، جائیں، ملیں جلیں، اگر گھر میں گارڈننگ کی جگہ ہے تو وہ کریں، نہیں تو پودے لے آئیں، ان کی دیکھ بھال کریں، فلاحی کام کریں، اپنے آپ کو والنٹیئر کریں۔ یقین کریں بہت سکون ملے گا، مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا۔ ماؤنٹین کلائمبنگ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، بہت افاقہ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے یہ چیز ممکن ہے، ورنہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں کرنے کو۔ بھئی نشیب و فراز تو زندگی کا حصہ ہے، فیلئر ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اسٹیو جابز، مارک زکربرگ، تھامس ایڈیسن، چاہے سائنٹسٹ کی بات کر لیں، چاہے آج کل کے دور کے کسی شخص کی بات کر لیں، کسی انجینئر کی بات کر لیں، سکسیسفل سے سکسیسفل انسان کی زندگی میں بھی بہت سارے فیلیئرز آپ کو مل جائیں گے۔ ان فیلیئرز کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ ہی اس قابل نہیں تھے۔ ریجیکشن میں تو اپنے آپ کو کم فیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ اکثر قیمتی چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے، یہ صرف ایک تسلی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اپنی سیلف ورتھ پہچانیں، سب سے پہلے اپنی قدر کرنا سیکھیں، سمجھ گئے؟ ان سب میں سے ایک دو باتوں پر بھی اگر عمل کر کے دیکھیں تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ورنہ دورانیہ بہت طویل ہو جائے گا۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں اور بہت سی دلچسپ باتیں ہونے والی ہیں، علم جفر یا جسے نیومرولوجی کہتے ہیں اس سے متعلق، اور ٹیلی پیتھی اور مینیفیسٹیشن کے حوالے سے بھی، کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی میں وہ چیزیں جو چاہتے ہیں اس کو آپ کس طرح سے مینیفیسٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی میں اس کو کس طرح سے رونما کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو نیگیٹو تھاٹس کو پہلے اپنی دماغ سے نکالنا ہوگا۔ ہر طرح کی منفی سوچ جب آپ کے دماغ سے پوری طرح نکل جاتی ہے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی خاتون کا، کہ جنہوں نے پازیٹیو تھاٹس کے ذریعے کس طرح سے وہ چیزیں جو وہ اپنی زندگی میں چاہتی تھیں انہوں نے اپنی لائف میں مینیفیسٹ کی، اور وہ انشاءاللہ ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور سیلف لو کرنا سیکھیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اٹس می امرین سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔